महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली वैदिक मंत्र है। शास्त्रों के अनुसार महर्षि मार्कंडेय ने अपनी अटूट भक्ति और इस दिव्य मंत्र के प्रभाव से भगवान शिव की कृपा प्राप्त की, जिन्होंने प्रकट होकर उन्हें यमराज के बंधन से मुक्त कर चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा और एकाग्र मन से इस महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से भय, रोग और नकारात्मकता दूर होती है तथा जीवन में शांति, आरोग्य और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। अपने मन को शांत करें, आंखें बंद करें और भगवान शिव के दिव्य महामृत्युंजय मंत्र के पावन जप में स्वयं को समर्पित करें। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ 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 त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे 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 सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ 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 त्र्यम्बकं
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे 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 सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे 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 सुगन्धिं
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे 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 सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे 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 सुगन्धिं
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे 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 सुगन्धिं